Okay, so let's do a quick recap from yesterday. Ya, kita akan buat sedikit ringkasan dari apa yang kita pelajari semalam. What did we start with yesterday? Kita semalam mulai dari mana? What did we start with? Kita mulai dari Tissue paper. kita kan mulai dari yang ini ya, tisu ya, Ya kan? perumpamaan. Okay. Mulai dari Arun Pak di Arno. mana? Itu yang saya cari-cari, kok pesertanya kayak kurang lengkap gitu ya. Alright, so yesterday we talked about the tissue paper, right? Jadi kita semalam bahas soal kertas tisu ini kan. Okay, so the Bible study is about tissue paper. Jadi belajar Alkitab dari sini. Alright, so remember that whatever you learn for yourself is not the whole truth. Jadi ingatlah selalu bahwa kalau kita lakukan pembelajaran, itu yang kita dapat selalu bukan semua kebenaran itu. Okay? What you see is only a whole that God has given you to see a part of His glory. Apa yang saudara lihat hanyalah dari lubang kecil yang merupakan bagian dari kemuliaan Tuhan itu. Okay? Remember that, huh? Ingat Okay. aja ya. So just because God gives somebody a insight different from your insight does not mean he is wrong and you are right. Jadi kalau ada orang menerima pemahaman dari Tuhan tentang sebuah kebenaran yang berbeda pula dengan apa yang saudara terima, bukan berarti mereka salah, ya. Okay. Cuman Or- berbeda saja. Or Tetapi just because people find that his truth is better than your truth, does not mean that your truth is wrong. jadi kalau ada orang yang merasa ya pemahaman orang lain tentang kebenaran itu nampaknya lebih bagus dari pemahaman yang saudara terima, kebenaran yang saudara terima, bukan berarti kebenaran saudara itu tidak benar atau salah. And also remember that when you read the Bible is many dimension. Kemudian saat saudara melihat Alkitab, saudara harus tahu bahwa di Alkitab itu banyak dimensi. Okay? What did we say yesterday? Apa yang kita katakan semalam? The whole Bible is written for us, Semua Alkitab, kitab di Alkitab itu ditulis untuk kita. but not the whole Bible is written to us. Tapi tidak semua ditujukan untuk kita. Faham? Paham ya? Ada beda, okay? There's a difference. Ya, ada beda di sana. Why? Because Old Testament is written to the Jews. Karena perjanjian lama ditulis untuk orang Yahudi. Okay? Book of Revelation written for who? Kalau kitab Wahyu ditulis untuk siapa? Because we have question like rapture, second coming. Just be careful, don't sit under the water. Oh ya, aman kok, aman. Agak mundur aja, ada tetesan air. Okay, just because we have a lot of people who always thinking about rapture, second coming. So book of Revelation talks about that. Is the book of Revelation written to us? Jadi banyak ya orang yang ingin tahu belajar soal pengangkatan dan kedatangan Yesus kedua kali dan itu tertulis di kitab Wahyu. Tapi apakah dengan demikian berarti kitab Wahyu memang dituliskan untuk ditujukan ke kita? Yes or no? Ya atau tidak? Yes or no? Yes, huh? Yeah? For Israel. Oh, no. Okay. It's both, the answer is both yes and no. Jawabannya adalah ya dan tidak. Okay? Because if you read the book of Revelation, Karena kalau saudara baca kitab Wahyu, the first 3 chapter is to the church. untuk pasal 1 sampai 3 ditujukan untuk gereja. Right? To the church, to the church, to the church. Untuk Right? gereja ini, gereja ini, gereja ini. Right? But chapter 4, the word church does not exist anymore. Tapi mulai dari pasal 4 sudah tidak ada kata jemaat di sana ya. Okay? The word gereja doesn't appear anymore. Iya, kata gereja atau jemaat dalam Alkitab nggak ada lagi. Now, so if the word the church doesn't appear anymore, you find that John described about what will happen in the 1,000 years. Sesudah kata jemaat atau gereja tadi nggak ada lagi, maka mulailah Yohanes menuliskan apa yang dia lihat tentang apa yang akan terjadi. Okay?
about Jesus coming back, rule for 1,000 years, Tentang Yesus datang lagi, kemudian memerintah 1000 tahun. about Satan is released after the 1,000 years to bring the armies of the world to attack Israel. Kemudian setan dilepaskan dan dengan pasukannya dia menyerang bangsa Israel. Okay, that part is written for us, not to us. Jadi bagian itu ditulis memang untuk bagi kita, tetapi bukan ditujukan untuk kita. Understand? So when you read the Bible, Jadi waktu saudara baca Alkitab, it's important to know makasih ya. what is written to you. jadi penting kita mengetahui, mengenali mana bagian yang ditujukan, dituliskan memang untuk kita. And not just for you. Bukan hanya sekedar bagi kita. So that's why I asked you yesterday, I told you about this. Remember this picture? Masih ingat ya gambar ini? Yeah? Okay, what is this one? Ini apa? Spirit. This one? Roh, jiwa, dan tubuh. Who does it look like? Seperti siapa ini gambar? Ganti Pak Arnold. Duduk di sana pun kena. Nanti Bapak jawabannya salah loh. Duduk dekat istri Pak jawabannya. So the thing is, we ask the question, why a believer in Jesus Christ, they know they have an issue with sin or one area of their life or a few areas of their life, they cannot get. Why is it that they still know that they are born again, but they cannot overcome the areas of this life? Jadi mengapa ada orang yang sudah terima Yesus dan menjadi orang Kristen, kemudian mereka masih juga bergumul atau tidak beres dengan salah satu area dalam hidup mereka? For some people, it's more than one area, right? Mungkin ada beberapa orang merasa bermasalah di beberapa area, bukan satu aja. Okay, so then we get because people, Christians struggle with this identity crisis. Karena orang Kristen itu bergumul dengan krisis identitas dalam Alright. hidup mereka. People say that means Christian, the area there, they are demon possessed. Jadi mungkin ada yang melihat, oh ini Kristen tapi ada kerasukan. But you must understand this. Kita harus paham ya, God, the Holy Spirit, will not share your body, with demons. Allah Roh Kudus tidak mungkin berbagi tubuh dengan roh jahat. Because if we say, he's a believer, but there's demon living inside there also. Karena kalau kita katakan, oh ini orang Kristen, ya kan, ada Roh Kudus di dalam, tapi ada juga roh jahat di dalamnya, misalnya ya. Okay? Then what you are saying is that Jesus' work is not complete. Kalau saudara percaya seperti ini, berarti saudara sedang mengatakan pekerjaan Yesus belum sempurna, belum lengkap. So when you deal with question like this, you must ask yourself, did Jesus, when he said, it is finished, is it truly finished? Kalau saudara dihadapkan pertanyaan seperti itu, saudara tanyakan pada diri sendiri, apakah pekerjaan Yesus sudah selesai? Yes or no? Ya atau tidak? Yes, right? So if it's finished, that means when the Holy Spirit live in you, your body is owned not by you anymore, it's owned by the Holy Spirit. Kalau memang saudara yakin bahwa pekerjaan Yesus sudah selesai, berarti ini semua saudara merasa bukan milik saudara lagi, tapi milik Tuhan. Now, for those of you who attended the Wednesday Bible question and answers, Bagi yang hadir kemarin hari Rabu waktu tanya jawab Alkitab, how many of you attended the berapa orang Wednesday yang one? hadir di sana waktu itu? Okay, good. Okay. So you remember, right? Saudara masih ingat kan In Old Testament, bahwa di Perjanjian Lama they use gold, silver, and bronze. mereka menggunakan istilah emas, perak, dan tembaga. Correct? But in the New Testament, Tapi di Perjanjian Baru they use gold, mereka pakai istilah emas, silver, perak, and dan permata. precious stones. Permata. Huh? Why? Mengapa? Why is there a change from bronze to precious stone? Why? Mengapa berubah dari tembaga menjadi permata? Bronze symbolize the judgment. Okay, so bronze symbolize judgment. Benar. Okay, so no, so
Huh? Ya, Correct, huh? correct. Okay. 2 points, 2 points. Ada dua hal. Okay lah, you got 2 points, huh? Yoel memberikan 2 poin. When you reach 5 points, you go to heaven. Nanti kalau udah capai 5 poin, boleh naik ke surga katanya. Sekarang sudah 2 poin, 2/5 ya. The rest, no point, huh? Yang lain belum dapat poin. Don't qualify. So it's like that. So what then? If that is the judgment, Jadi kalau di sini ada penghakiman, okay, finish already, right? sudah selesai. Jesus said, "Tetelestai," finish, right? Kata Yesus, tetelestai, sudah selesai. Right? So why precious stone? Jadi sekarang mengapa menjadi permata? I explained this on Wednesday. Why precious stone? Those of you who attend Wednesday. Huh? Signing. Why? Kan mulai salah Pak, Bapak duduk sana aja. Udah mulai salah. Lebih dekat, lebih benar. Apa Pak Henry? Correct. Oke. Because God make each and every one of you unique. Karena Tuhan menciptakan kita itu setiap orang unik. You understand? In Yeah. the Old Testament, Di Perjanjian Lama no one is unique. tidak ada yang unik. Why? Mengapa? Because everybody is under sin, Karena semua orang di bawah dosa, under law. di bawah Taurat. So if you're under sin, under law, so just have this picture, okay? Have this picture. Kita harus punya gambaran ini. If I'm the judge, Kalau saya hakim, okay? One of you commit murder. salah satu di antara saudara melakukan pembunuhan, One of you commit stealing. terus ada lagi yang melakukan pencurian, One person commit rape. ada yang memperkosa, All right? I send all of you to jail. saya kirim semuanya masuk penjara. In jail, Di penjara, they don't care what crime you do. You are in jail. iya, orang yang dalam penjara itu tidak dibedakan menurut kriminal yang mereka lakukan, kasusnya. Semuanya sama di penjara. You understand? Paham, So in the Old Testament, Jadi dalam Perjanjian Lama, why there is bronze, mengapa ada tembaga, judgment, penghakiman atau penghukuman? because all of us are under sin. Karena kita semua di bawah dosa. Clear? Jelas? Clear? So to God, either you are, gold is divine, either you are inspired by God, gold, Ya, apakah kita itu diinspirasi oleh Tuhan berbicara tentang emas? or silver, redemption by Jesus Christ. Atau perak itu melambangkan penebusan oleh Yesus? You notice Old Testament, no Holy Spirit. Tapi saudara sadar nggak di sana nggak ada Roh Kudus kan? Perjanjian Lama. But judgment. Tapi yang ada adalah penghakiman atau penghukuman. So last night, those of us who ask question, we talk about grace. Jadi semalam kita menjawab pertanyaan, kita bahas soal grace atau anugerah. We are under grace, we're under grace. Kita di bawah kasih karunia. But you're under grace, but you keep sinning. Tapi dikasih karunia terus berdosa. You're not under grace, you're under sin. Berarti saudara tidak di bawah kasih karunia, tapi di bawah dosa malah. Understand? Paham ya? Alright. So when if bronze is taken away, it symbolizes that sin is taken away. Berarti kalau tembaga tidak ada lagi di sana, sudah dihapus dari sana karena Perjanjian Lama, artinya juga dosa sudah dihapus dari Okay, sana. so this morning I want to start by giving you a scripture from the book of John. Nah, pagi ini saya mau memulai dengan satu ayat saya ingin berikan kepada saudara dari Yohanes. Okay. Let's look at John chapter 1. Yohanes pasal 1, All of you look at John chapter 1. semuanya lihat ke Yohanes 1. Okay. Somebody read from verse 29. Tolong seseorang baca dari pas ayat 29. Okay. Just read verse 29 first. Ayat 29 saja, satu ayat. Siapa yang bacain? Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Rapture. Okay. So the look at verse 29. Kita perhatikan di ayat 29. Look at verse 29. This is John. Ini Yohanes. He says,
he says this, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Dia mengatakan begini si Yohanes, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Okay? So that is the day that Jesus came to be baptized. Jadi itulah hari di mana Yesus datang untuk dibaptis. Correct? Betul? Alright? So he came to be baptized. Dia datang untuk dibaptis. And after he baptized, Setelah dia dibaptis, look at the verse 35. ayat 35. Okay, somebody else read. Not the same person, somebody else read. Oke, orang yang lain lagi bacain. 35 and 36. 35 dan 36. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Okay, what's the difference between 29 and 36? Apa beda dari ayat 29 tadi dengan ayat 36? So why is it that verse 35, verse 36, John didn't say, look at the lamb that takes away. Why never say the same thing? Why he leave out the second part? Jadi ayat 36 ini kenapa dia tidak mengulangi perkataan dia sebelumnya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu nggak ada lagi, dia nggak ulang itu. Kenapa? So what is the difference between the first one? What happened between the first one? Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. And the second one, behold the Lamb of God. What happened in between? Emangnya apa sih yang terjadi dari pernyataan pertama yang menghapus dosa dunia dengan yang setelah itu lihatlah anak domba Allah juga, tetapi tidak lagi bahas tentang menghapus dosa dunia. Apa yang terjadi sehingga bisa seperti itu? This one in your Bible, but nobody see. Ini kan di Alkitab, tapi nggak ada yang perhatiin. We watch YouTube. Baptis, after baptized. Very good. So what is baptism? Jadi apa arti baptisan kalau begitu? What does baptism symbolize? Apa yang disimbolkan oleh baptisan ini? Itu bahasa Karo atau bahasa Batak atau bahasa Anot? Aku jawab. What does baptism symbolize? Jadi menyimbolkan apa baptisan itu kalau begitu? Sesuai konteks tadi. Dosa yang menghapus dosa dunia udah nggak dibahas. Di tengahnya ada baptisan. Kalau gitu apa arti baptisan? Menenggelamkan. Immerse, being immersed. Salah kan Pak, Bapak duduk sana Pak. Dekat-dekat. Iya. What does baptism symbolize? Jadi apa yang diartikan oleh baptisan You itu? see, many churches talk about you must be water baptized, but they don't understand what does water baptism symbol is all about. Ya, semua gereja mengatakan bahwa orang percaya harus dibaptis, tapi tidak benar-benar paham apa maksud baptisan itu. Ronnie? Died Mati? and being. Very good. Nah, bagus sekali. Alright? So, every time you practice baptism, Setiap kali kalau saudara menerapkan baptisan, water baptism is not for people to see. baptisan air itu bukan untuk orang lain lihat. You understand? Paham ya? Water baptism is not for your father, your mother, the church to see. Water baptism is actually between you and God. Baptisan air bukan tujuannya untuk dilihat oleh orang-orang keluarga kita, orang tua kita, orang lain. Bukan, tetapi untuk saudara dan Tuhan. Because after you water baptize, next year you ask people, when was I baptized? Nobody remember, only you. Ya, karena kalau kamu dibaptis, ya kan, kemudian saudara tanya ke orang, masih ingat nggak kapan saya dibaptis? Nggak ada yang ingat lah, kecuali kamu sendiri. Correct or not? Right? So, why water baptism is important for us is to tell us, especially when you live in this flesh. Jadi kenapa penting baptisan air? Itu penting karena kita masih hidup di dunia ini, di dalam daging ini. And because as long as you live in this flesh, you will sin. Selama saudara masih ada daging ini dan masih hidup bernafas, masih tetap berdosa. Correct?
You may say, but Pastor, I don't sin. What? Saudara bisa bilang, tapi aku nggak berdosa, Pastor. I don't do any harm anymore. Aku tidak lagi melakukan hal-hal tercela. I don't lie anymore. Aku juga tidak berbohong lagi. But nobody can see what you think. Tapi kan orang tidak bisa lihat apa yang kamu pikirkan. Pikiran kan nggak bisa dilihat orang. Right? Betul? No, but when you get angry with somebody, like for example, I'm angry with Leah. I look at Leah. Yeah, Leah. But inside I'm angry. Nobody can see. Iya, karena di luar kan bisa tampak baik kan. Lihat Lia, ya kan senyum-senyum padahal marah banget di dalam. Nggak ada yang bisa lihat. You understand? Paham ya? So, as long as we live in this flesh, we will struggle with sin. Jadi kalau kita selama masih hidup di dalam daging ini, kita pasti tetap bergumul dengan dosa. So what's the answer? Jadi jawabannya apa? The answer is, number one, behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. Jadi yang pertama, lihatlah anak domba Allah yang menghapus seluruh dosa dunia. Now, listen carefully. Sekarang perhatikan baik-baik. It never says, behold the Lamb of God and look at your sin. Dia tidak katakan, lihatlah anak domba Allah, kemudian lihatlah dosa-dosamu. Right? It says, who takes away the sin of the world. Tapi yang dikatakannya adalah yang menghapus dosa dunia. So how did he take away the sin of the world? Jadi bagaimana caranya dia menghapus dosa dunia? Symbol, Secara simbol, Ronnie said, symbol, he died. dia mati. Baptism, right? Ya, melambangkan kematian kan. Okay. He Bangkit. bangkit. Nah, kemudian Came bangkit. Ya. So when did the Holy Spirit come on Jesus? Kemudian kapankah Roh Kudus turun ke atas Yesus? Before baptism Sebelum or after baptis baptism? atau setelah? After, right? After, ya setelah. So it's a picture of you and me. Berarti itu gambaran saudara dan saya juga. Only when you are dead in Christ. I'm not talking about the physical water baptism. When you are dead in Christ and you take Jesus' resurrection as your resurrection. Saat saudara mengambil satu tindakan, bukan tindakan baptisannya ya, tetapi saat saudara tahu saudara sudah mati bersama Kristus, kemudian saudara bangkit dengan kehidupan Yesus itu, Alright? You have only one job. hanya satulah sisa tugasmu. What is that job? Tugasnya apa? What is that job? The second one, 36. Behold the Lamb of God. Keep looking at Jesus. Keep your eyes on Jesus Christ alone. Setelah itu, yang kita perlu lakukan adalah ayat 36. Lihatlah anak domba Allah. Artinya hanya itu, bahwa kita melihat kepada Yesus Kristus. Mata tertuju kepada dia. But what does church teach us? Tapi yang diajar gereja apa? Oh, you have this area, you must go counseling. Oh, kamu ada masalah di area ini, kamu harus di-counseling. You have this struggle, you must fast and pray. Kamu bergumul ya soal hal ini, kamu harus berdoa dan berpuasa. You have this, you must go under discipline. Kamu melakukan ini ya, kamu harus didisiplinkan, dihukum. You must go to Bible school. Kamu harus masuk sekolah Alkitab dulu ini. Right? So the focus is not on Jesus. The focus is what I must do, what I must do, what I must do. Jadi fokusnya bukan pada Yesus lagi, tetapi pada apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku lakukan. And you find that even after you do all this, your heart, there is no peace. Saudara akan temukan nanti setelah lakukan banyak hal ini dan itu, dalam hati saudara tetap tidak ada rasa damai. Why is the heart, after you do so many things, why the heart no peace? Nah, kenapa sudah lakukan begitu banyak tapi hati tetap tidak damai? Why? Mengapa? Because the inside is never changed. Karena di dalam ini belum berubah. So all you do is the outside. Jadi yang dilakukan ya kan hanya tampak luar. You must pray and fast. So pray and fast. Nah, doa dan puasa. PF, pray and fast. Doa dan puasa. You must go Bible school. Harus masuk sekolah kitab. BS. Right? Ya. So everything is focused on here. Jadi semuanya fokusnya di tubuh ini. You understand? You pray and fast, go counseling. Nah, doa, puasa, konseling. So everything they do Apapun yang mereka lakukan, is focused on the body. fokusnya adalah di tubuh. Nothing on your soul. Jiwa tidak diapa-apain. So the reason is that then you don't understand. I do everything, how come no change? Jadi saudara pun tidak bisa paham ya. Banyak aku udah lakukan kok nggak berubah juga ya. You know what's the problem? Tahu masalahnya? Last night I tell you, Semalam saya beritahu passport, soal paspor, kewarganegaraan. right? Because the inside
no change. Karena yang di dalam ini belum berubah. So today, Jadi hari ini, from here, we want not to focus on your outside, hari ini kita mau fokus kita bukan pada hal yang tampak luar, but focus on your inside. tapi fokusnya kepada apa yang ada di dalam. So, remember, Jadi ingat, spirit, roh your spirit, roh saudara, okay, your spirit is perfect. roh saudara itu sempurna. Understand? Because this is the work of Christ. So the Holy Spirit Jadi- live with your spirit. Karena ini pekerjaan Yesus Kristus, maka Roh Kudus tinggal bersama dengan rohmu. So you know where the struggle is? Jadi sekarang pergumulannya terletak di mana, saudara tahu? The struggle is the Holy Spirit tells you things. Pergumulannya terletak pada Roh Kudus memberitahu pada roh saudara. And your spirit agree with the Holy Spirit. Dan rohmu pasti setuju sama Roh Kudus. But come to your soul. Tapi begitu masuk ke jiwa, Your soul, not the same, leh? kok beda kali ini. Why? So the Kenapa? struggle is in the soul. Jadi pergumulan terjadi di jiwa. Understand? And Paham? that's why I give you John chapter 1 verse 36. It says, behold the Lamb of God. Itu sebabnya saya berikan Yohanes 1 ayat 36, lihatlah anak domba Allah. So when you behold the Lamb, the next question is, how do you behold the Lamb of God? Jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya saya bisa melihat anak domba Allah? Okay? Two ways, huh? Ada dua cara. Not two ways. It's not two steps also, but it's two dimension. Jadi bukan dua cara, dua metode, atau dua langkah, tetapi ada dua dimensi. Okay? First dimension, Dimensi yang pertama, you must start to know your identity, who you are in Christ. kamu mulai harus tahu identitasmu, siapa kamu di dalam Kristus. Okay, so watch here. Huh? Jadi perhatikan, I wrote Romans, saya tulis di sini Roma, First and Second Corinthians, all the way to Second Thessalonians. Korintus sampai ke 1 dan 2 Tesalonika. Okay? All right. Now, how many of you know, this is all Paul's letter to the church. Siapa yang tahu bahwa ini adalah tulisan Rasul Paulus untuk ditujukan kepada gereja-gereja? Okay, this is to the church. Ini untuk gereja. But which book did the Apostle Paul write first? Tapi buku yang mana, surat mana yang terlebih dahulu ditulis? Kayak kemarin soal Injil kan. Yang mana dulu yang ditulis? First Corinthians? Wah, salah. Galatia? Lagi salah. Minus 1 point. So you drop 2 point, drop on beyond 1 point. Tinggal 1 poinnya. Kalau yang lain udah 0 dari tadi kan. Once you zero, no minus. Philippines pun salah. Yes. The first two books that the Apostle Paul wrote is 1 and 2 Thessalonians. Surat pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah 1 dan 2 Tesalonika. That's the first two books. Ini adalah 2 buku pertama. Okay? So the question is this, Jadi pertanyaannya adalah ini. how come the Holy Spirit didn't arrange the Bible, Paul's letter, according to the dates? Mengapa Roh Kudus tidak mengurutkan kitab-kitab ini berdasarkan urutan penulisan? You understand not? Paham ya? Like for example, year 2000, he wrote this one. Misalnya Year tahun 2000 dia tulis ini. Year 2001, he wrote Ephesians. Year 2002, he wrote. Why doesn't the Holy Spirit arrange according to the date? Jadi mengapa Roh Kudus tidak mengurut kitab-kitab ini berdasarkan waktu penulisannya? Why? Mengapa? Hah? Why? Tunggu. Aku minum habis. Why? Anybody can suggest. Ask the Holy Spirit, Lia? Because there is some purposes on that. Correctly wrong. Benar-benar salah. Okay, so listen. Okay, Yeah. I'm not going to write on the board, but I'll give you the letter according to Paul's dating. Saya tidak akan tulis di papan, tetapi saya akan berikan urutan waktu
urutan mana yang terlebih dahulu ditulis oleh Rasul Okay. Paulus ya. So the first two letters the Apostle Paul wrote is Thessalonians. Jadi yang pertama ditulis oleh Paulus adalah Tesalonika. The third letter is 1 Corinthians. Yang ketiga, karena ini 1-2, yang ketiga berarti 1 Korintus. All right. The fourth letter is Galatians. Yang keempat baru masuk ke Galatia. Fifth letter is 2 Corinthians. Kelima baru 2 Korintus. All right. The sixth letter is actually Philippians. Yang keenam baru Filipi. 7 is this one. Ketujuh adalah Efesus. 8 is this one. Kedelapan adalah Roma. Colossians is last. Kolose yang terakhir. Understand? Paham? No, sorry. The last one is not the last one. Romans. No. The last one is Ephesians. Yang terakhir itu Efesus. Okay, Romans is in between. Jadi Roma itu di tengah. Okay, so if you read, Jadi kalau saudara baca, if you read the letters, according to Paul's date, kalau saudara baca menurut urutan waktu kapan ditulis sama Rasul Paulus menurut urutannya, there is a pattern. ada satu pola di sana. What is the pattern? Pola apa yang ada di The sana? pattern is Paul is discovering grace. Polanya adalah Paulus sedang juga menemukan mempelajari ya atau discovering, menjelajahi anugerah. Understand? So he is learning grace as he do ministry, as he learning grace, as he write, as he do ministry, God open up, like the lobang yesterday, God give him more and more lobang to see the fullness of God. Jadi maksudnya adalah pada saat dia sambil melakukan pelayanannya, ya kan, dia juga sambil belajar dari Roh Kudus dan Tuhan membukakan bagi dia seperti lubang-lubang yang kemarin itu. Makin banyak yang disingkapkan untuk dia sehingga dia pemahamannya ada pertumbuhannya. Clear? Jelas? Clear? That is Paul's journey. Itulah perjalanan Paulus. But so the next question is, why does the Holy Spirit arrange the Bible in this order for us? Pertanyaan berikutnya adalah mengapa Roh Kudus yang mengurutkan kitab kita itu menjadi seperti ini untuk kita? Anybody? Ada yang mau coba? I actually give you a hint just now when I talk about the Apostle Sebenarnya Paul. sudah dikasih kisi-kisinya kenapa Paulus tulis menurut urutan waktu. Anybody want to try? Ada yang mau coba? Yoel, tambah poin lagi. Takut turun ya. Biarlah 1 poin aja. Takut turun. Huh? Ask the Holy Spirit also. Ini jawaban aman tapi nggak ada poin. You and Alex go to which Bible school? Sama si Jack ini sekolah kita mana ini kalian berasa? So, watch this. Oke, perhatikan. This is your journey. Karena urutan seperti ini diurut oleh Roh Kudus adalah berbicara tentang perjalanan hidup saudara. Understand? Ya. God purposely, through the work of the Holy Spirit, when the church fathers put the Bible together, they did not arrange according to Paul's dating. Tuhan sengaja dengan pekerjaan Roh Kudus pada saat bapak-bapak gereja membahas bagaimana mengurutkan kitab-kitab ini, maka mereka tidak mengurutkan berdasarkan urutan waktu penulisan oleh Rasul Paulus. I don't think the church fathers, when they put the Bible together, I don't think they know this as well. Saya yakin para bapak-bapak gereja waktu mereka membahas itu bagaimana mengurutkannya, mereka juga nggak terpikir sampai ke sana. I won't say I found this out. God revealed this to me when I asked God this question. Tuhan menyingkapkan bagi saya seperti ini saat saya bertanya pada Tuhan. So when I study the Bible, Waktu saya mempelajari Alkitab, I'm confused. saya bingung. Why does the Bible, not like history, put according to date? Mengapa Alkitab itu tidak mengurutkan seperti kitab sejarah, kan harusnya urutan waktu yang diikutinya. Your Bible is a library. Jadi Alkitab saudara adalah perpustakaan ya. It's a library of 66 books. Perpustakaan yang berisi 66 kitab. So why does the Holy Spirit arrange this way? Mengapa Roh Kudus mengurutkannya seperti ini? And this is where we want to study about this. Inilah di mana kita mau mempelajari tentang jiwa ini. This is your assignment from here until December.
Inilah tugas bagi saudara PR ya sampai Desember mulai hari ini. I don't want you to if you consider me as your overseer, Pastor Iskandar as your pastor, then my encouragement is to do this so we can grow together. Kalau saudara mengakui ya kan ini adalah saudara di bawah penggembalaan Pastor Iskandar dan peniliknya adalah Pastor Paul, maka Pastor Paul mendorong kita melakukan ini semua. Let's read Romans to 2 Thessalonians as our reading material from now until December. Mari kita jadikan Roma sampai 2 Tesalonika adalah bahan bacaan kita terus diulang sampai bulan 12. Okay? All right? And just remember the 4 kata, how does the phrases? Ingat di dalamnya kita harus temukan empat kata ya. Di dalam Kristus, di dalam Dia. Di dalam Kristus, di dalam Dia. Through Christ. Melalui Kristus, melalui Dia. Okay? Look out for these 4 phrases, these 4 kata in your Alkitab. Nanti carilah di mana ada tertulis kata-kata ini di Alkitab. You don't need to study Greek and Hebrew. Tidak usah sampai mempelajari Ibrani atau Yunani ya. Okay? You don't need to study Latin, okay? Tidak perlu belajar bahasa Latin. That one I will study for you, okay? Nanti Pastor Paul aja yang belajar itu. Okay? If you want, try. Kalau mau ya coba aja. We have a expert here. Ada yang ahli di sini ya. I never say expert or what. Saya kan nggak bilang ahlinya ahli apa. He expert YouTube. Ahli dalam hal YouTube ya. So, let's see your own journey. Mari kita lihat perjalananmu sendiri. Why did the Holy Spirit put Romans first? Mengapa Roh Kudus menaruh Roma terlebih dahulu? Yang pertama. In the book of Romans, Di buku Roma, is the introduction to salvation. itu adalah buku yang memperkenalkan keselamatan. Isn't it true? Betul nggak? So Romans is all about introducing you to the righteousness of God in Christ Jesus. Jadi Roma itu pada dasarnya adalah memperkenalkan saudara kepada keselamatan dan kebenaran Tuhan di dalam Kristus Yesus. So he says that now, Romans chapter 3, now apart from the law, the righteousness of God is revealed through faith. Jadi di Roma 3 dikatakan bahwa terlepas dari Taurat ya kan kita disingkapkan bagi kita iman oleh kasih karunia. Alright? Righteousness of God. Jadi kebenaran Tuhan. Alright? Not righteousness by law. Bukan kebenaran yang dihasilkan oleh Taurat. So when any church, any pastors tell you, you must follow the 10 commandments, what are they doing? They are trying to put you back righteousness by law. Jadi kalau gereja mengajarkan harus melakukan 10 perintah Allah dan hukum Taurat itu, sebenarnya mereka sedang menempatkan saudara mengupayakan kebenaran karena Taurat. If they have to put you to learn righteousness by law, you are not under law, you are under sin. Jadi kalau mereka mengajar supaya saudara di bawah Taurat, sebenarnya mereka tidak menempatkan saudara di bawah Tauratnya, tetapi di bawah dosa malah. You understand? Paham? Okay? So Romans chapter 3 verse 20 tells you, now a righteousness of God is revealed. Nah, Roma 3 ayat 20 dikatakan sekarang kebenaran Allah sudah dinyatakan. Right? So Romans introduce you. Then you read more, you read further into Romans chapter 7. Jadi kalau saudara teruskan baca di Roma sampai pasal 7. It says that the things like all of us face this. The things I want to do, I do not do. The things I don't want to do, I keep doing. Nah, kita ketemu ya kan, seperti yang kita alami juga. Apa yang aku ingin lakukan, tidak aku lakukan. Apa yang tidak harus aku lakukan, itu pula yang aku harus lakukan. Right? Oh, so he's talking about struggle. Jadi lagi berbicara soal pergumulan tadi. How many of us Christians struggle like that? Berapa banyak kita orang Kristen bergumul seperti itu? You know this is the right thing to do. Saudara tahu ini hal benar yang harus dilakukan. You want to do. Mau melakukan. But you cannot do. Tapi tidak lakukan. You know this thing cannot do. Saudara tahu yang ini tidak You boleh don't dilakukan. want to do. Tidak mau juga lakukan. But you keep doing it. Tapi terus melakukannya. How many of you feel this way? Berapa banyak merasa seperti itu? Gak ada? Nggak ada. Wah, semua sempurna. Nggak ada yang mengaku. Everyone, right? Semua kayak gitu kan. Right? So the Apostle Paul asked, who will deliver me? Who will deliver me? Listen.
This is what he asked. Perhatikan ya apa yang dia katakan. Who will deliver me from myself? Katanya, siapa yang bisa melepaskan aku? Who can if you cannot deliver yourself from yourself, who can deliver you? Karena kalau kamu sendiri nggak bisa melepaskan diri sendiri, siapa lagi yang bisa melepaskan dirimu? Only one. Hanya satu So orang. you read from there, chapter 7, you go to chapter 8. There is now no condemnation for all who are in Christ Jesus. Kalau saudara terus baca, ya kan pasal 7 tadi, lanjut ke pasal 8, di sana dikatakan, sekarang tidak ada lagi penghukuman semua orang yang di bawah Yesus Kristus. Correct? And then you read, if God gave Christ, if God did not withhold Jesus, his only begotten son, what will God withhold against you? Kalau Tuhan tidak menahan anaknya yang tunggal yang dia kasihi itu, apalagi yang dia harus tahan bagimu. Okay, let's look at Romans chapter 8 for a while, yeah? Kita bisa lihat dulu sebentar ke Roma 8. Okay? Let's look at Romans chapter 8 and just look at some verses only. Kita lihatnya beberapa ayat saja dari Roma 8. Okay? Let's look at verse... Let's look at verse 3. Iskandar, help me please Yeah. read verse 3. Yeah? Ayat 3 saya akan bacakan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Verse 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Okay, so listen, Jadi dengarkan, none of us tidak ada seorang pun dari kita can fulfill the law, yang bisa menggenapi Taurat. right? Betul? Okay, so none of us can. So what did God do? God sent his son to fulfill the law. Karena enggak bisa kita lakukan, maka apa yang Tuhan lakukan, Tuhan kirimkan anaknya yang tunggal untuk memenuhi hukum Taurat. So what does law do? Sekarang apa yang dilakukan Taurat? Law condemns you. Taurat itu menuduh saudara. Law judge you. Dia menghakimi saudara. Correct? Betul? So remember about bronze just now? We talked about Masih ingat bronze, soal tembaga tadi yang kita bahas? right? Tell him I'm busy. Katakan lagi sibuk, pastor lagi sibuk. Bilang. Bingung. Dekat lagi lah, dekat lagi. Nah, makin dekat ini ya. So understand this, understand that none of us can fulfill the law. Jadi pahamilah bahwa tidak ada satupun kita yang bisa memenuhi Taurat. If you cannot fulfill the law, you are under judgment. Jadi kalau tidak sanggup memenuhi Taurat, berarti saudara akan jatuh dalam penghukuman. If you're under judgment, you're under condemnation. Kalau sudah jatuh dalam penghukuman, Anda dalam posisi terhukum. Correct? Ya. But God sent Jesus to fulfill the law. Tapi Tuhan kirimkan Yesus untuk memenuhi hukum Taurat. Now, if Jesus fulfilled the law, where is the law now? Sekarang kalau Yesus sudah menggenapi hukum Taurat, sekarang Taurat ada di mana? Where is the law now? Di mana hukum Taurat itu? Huh? No, it is finished. Sudah selesai. The law is finished. Jadi Taurat sudah selesai. If the law is finished, Kalau Taurat sudah selesai, if there is no law, kalau sudah enggak ada hukum Taurat, there is no judgment. tidak ada penghukuman. If there is no judgment, Kalau tidak ada penghukuman, there is no condemnation. tidak ada penghakiman. If there is no condemnation, Kalau tidak ada penghakiman, you walk free. berarti jalanmu bebas. You walk free to do what God wants to do in you. Saudara jalani dengan bebas melakukan apa yang Tuhan ingin saudara lakukan. What is that picture? Gambaran apakah itu? What is that picture? Gambaran apa itu? That picture is, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Water baptism, behold the Lamb of God. Itulah gambaran, ini lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kemudian mati dan bangkit, dan lihatlah anak domba Allah. Understand? So Paham? your job, my job, is to not look at yourself. Jadi tugas saudara dan saya bukanlah melihat pada diri sendiri.
Yesterday, our brother here asked about what is the unworthy manner to take the Holy Communion. Semalam ada saudara kita bertanya, apa yang dimaksud dengan melakukan perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak? My answer to you is very simple. Jadi jawaban saya sangat sederhana. Find out what is the worthy manner. Cari tahu saja apa yang layak. When you find out what is the worthy manner, it's only one manner, only one way. You find out what is the worthy manner, all the other manners are unworthy. Jadi kalau kita sudah ketemu cara yang layak mengambil perjamuan kudus, berarti yang di luar itu sudah menjadi cara yang tidak layak. You understand? Paham? Okay, let me give you an example. Saya kasih contoh. Tunggu. Mesti wah ciu-ciutin weh. Let me give you an example. Saya kasih contoh. Alright. Is this your currency? Apakah ini mata uang saudara? Alright. What is the value? Berapa nilainya? Okay. So, if I Kalau saya use this pakai ini to go and buy something, untuk pergi belanjain, right? Will they accept? apakah mereka terima? Yes? Ya. If I take this, Kalau saya ambil ini, I photocopy. saya fotokopi, I take out the photocopy, saya ambil fotokopiannya, same picture, gambarnya sama ya, same picture. gambarnya sama. Cut. Look like Potong. the real thing. Nampaknya seperti asli. I go and buy. Saya pergi beli barang, Can use or not? bisa dipakai nggak? Can use or not? Why cannot? Mengapa nggak bisa? Look the same what? Kan kelihatannya sama. Fake. Why fake? Mengapa palsu? You said fake is correct, Why fake? Palsu sih benar ya jawabannya, tapi kenapa palsu? Satu-satu. So because of this is copy lah. a copy, It's so not the real lah. the register number is the same. Okay. Lagi? Not issued by the official bank. Correct. Itu benar. Itu salah. yang benar. Kenapa? Karena ibu menghilang. Ibu kemana? Hilang. This one for you because correct answer. Wih. You understand? Salah mana ada? Bu, lihat itu fotokopi atau bukan itu? So you understand or not? Jadi paham nggak? Even if it look exactly the same, Sekalipun nampaknya persis sama, it's on whose authority? tapi di bawah kuasa siapa? It's the authority of Bank of Indonesia. Yang berkuasa mengeluarkan adalah Bank Indonesia. Not the authority of the photocopier. Bukan di bawah kuasa sang pemfotokopi. You understand? Saudara tahu? And Paham? therefore, Jadi, you take any 50,000, saudara ambil saja lembaran 50.000 yang manapun, you go to any shop, saudara ke toko manapun, as long as it's issued by Bank of Indonesia, they have to accept. selama itu dikeluarkan oleh Bank Indonesia, mereka harus terima. Correct? Betul? So, you are issued. Your new life is issued by Jesus Christ. Jadi hidup baru saudara itu diterbitkan oleh Yesus Kristus. And because Jesus issued your new life, all the creation have to accept what your life is. Karena saudara diterbitkan oleh Yesus Kristus sendiri, maka segala makhluk yang ada harus menerima saudara. You understand? You understand the concept? Saudara paham konsepnya ya? Okay? So, Romans Jadi Roma is an introduction adalah sebuah perkenalan and purpose dan tujuan why you are saved. mengapa saudara diselamatkan. Understand? So now you are saved. Sekarang saudara sudah selamat. Okay, now I am saved. Sekarang aku udah selamat ya. So my memory, Jadi di memori saya sudah ada. I am saved. Saya sudah selamat. I am righteous. Saya benar. Itu memory, Itu udah masuk ke ingatan kita, memori kita. Clear? Jelas? Okay? Alright. Then you come to 1 Corinthians. Jadi kita melanjut ke 1 Korintus. 1 Corinthians. 1 Korintus. What is wrong with the Corinthian church? Apa yang salah dengan jemaat di Korintus?
What is wrong with the Corinthian church? Apa yang salah dengan gereja di sana? Same as today church. Sebenarnya sama aja dengan gereja hari-hari ini. Same. Sama aja. I follow Paul. I follow Peter. Saya ikut Paulus, saya ikut Petrus, I follow Jesus. I follow Jesus Hamashiach. saya ikut Yesus, Yesua Hamasyah. Huh? I cannot use Allah. I must use Elohim. Aku tidak boleh pakai kata Allah, harus pakai Elohim. Correct or not? Jehovah. Jehovah. Okay. Yeah. So no different, right? Nggak beda kan dengan sekarang. 2000 years ago already got this problem. 2000 tahun yang lalu pun udah kayak gini masalahnya. Right? So don't think your problem is a new problem. Jadi jangan your pikir problem is an old problem. Masalah saudara pikirnya masalah baru, itu masalah klasik dari zaman dulu sudah kayak gitu. Understand? Okay? Right? But look, ask yourself this question. Tapi tanyalah pada diri sendiri. In 1 Corinthians, Di 1 Korintus, what is the most beautiful chapter? apa pasal yang terindah? All of us know this chapter. Ini pasal yang kita tahu semua. What chapter is that? Pasal berapa itu? Love ya. Love. 1 Corinthians chapter 13. Love is patient. Love is kind. Love is, love is forgiving. 1 Love, Korintus right? 13 menceritakan tentang kasih itu murah hati, lemah lembut dan seterusnya. Hey, question Ya, pertanyaannya, How come Paul never write love chapter in Romans? kenapa Paulus tidak menuliskan tentang kasih itu di kitab Roma? Why? Mengapa? Because this is an introduction to your new life. Karena ini adalah perkenalan untuk hidup saudara yang baru. But as you enter into your new life, all your memory, your emotion is still of the old life, the old jiwa. Karena baru diperkenalkan saudara sudah masuk dalam keselamatan itu, maka jiwa itu masih yang lama kan, karena baru diperkenalkan. Right? So a lot of struggle is because this is not renewed. Banyak yang pergumulan terjadi karena ini jiwa belum diperbaharui. Correct? Betul? So can you imagine to a church that is, I follow this, I follow that. Paul wrote the most beautiful chapter of love. Saudara bisa bayangkan nggak di tengah-tengah gereja yang sibuk perpecahan kan, saya mau ikut ini, saya mau ikut itu, tapi Paulus masih bisa menuliskan tentang kasih. So what is your, when you find church splitting and what is the answer? The answer is not I do better, I have more people. That's not the answer. Jadi kalau kita melihat ada gereja terjadi perpecahan, jawabannya bukan terletak pada, wah kalau gereja kami lebih banyak orang, gereja kami lebih bagus, dan seterusnya. Right? The answer is love. Jawabannya adalah kasih. Agape. Not our love, his love. Kasih agape bukan kasihnya kita, tapi kasihnya dia. Understand? Paham? Okay? So, you can read. So this, I'm just taking pictures from there. Saudara nanti bisa baca sendiri, saya cuma ambil gambaran-gambaran yang ada. Okay, so how do I use that? Bagaimana saya menggunakan ini? So I use that for our imagination. Jadi saya pakai ini untuk imajinasi kita. So your imagination, Imajinasi kita, because you are still fighting, right? karena masih juga bergumul ya. Still, I follow Iskandar, I follow Arnold, Yeah. I follow. Mau ikut yang mana, mau ikut yang right? mana kan? So, what do? You said you start loving one another. So, I love Iskandar. I love Pak Sitanggang. I love Arnold. Things that is difficult, you have to use the Holy Spirit imagination. Jadi karena itu situasi dijawab dengan kasih, maka saudara mulai menggunakan imajinasi, aku mau mengasihi Iskandar gitu. Right? Okay? Then how does that affect my intellect? Nah kalau udah seperti ini, bagaimana dia mempengaruhi intelektual saya? Intellect is your logic. Berarti itu intelektual itu bicara soal logika kita. But Iskandar says something about me what I don't like. Tapi kan Iskandar ngomong sesuatu aku nggak suka. You know when you say that, Waktu saudara ngomong begini, you're using your old memory here. saudara pakai memori lama. You're remembering the fault. Saudara mengingat-ingat kesalahannya. But if you use your intellect, Tapi kalau saudara pakai intelektual, in the new creation, di dalam ciptaan baru, I don't look at Iskandar to love Iskandar. I look at Jesus and let Jesus love in me
love Iskandar. Untuk mengasihi Iskandar, saya nggak lihat ke Iskandarnya. Saya lihat kepada Yesus dan izinkan Yesus itu, kasih Yesus itu untuk saya kasih Iskandar. Remember, Ingat, the Lamb of God that takes away the sin of the world, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, finished already. sudah selesai. He died. Dia mati, He resurrected. dia bangkit, Now Sekarang, you look at the Lamb of God. lihatlah anak domba Allah. So I look not at this. I do not look at this Jesus. Yang saya lihat bukanlah Yesus yang sebelum ini. So you don't look. You cannot copy the Jesus in the four gospel. Saudara nggak bisa meniru Yesus di dalam kitab Injil itu. The Jesus in the four gospel end up on the cross. Karena Yesus yang tertulis di dalam kitab 4 kitab Injil itu berakhir di kayu salib. Understand? Paham? The Jesus after the resurrection ends up on the throne. Tapi Yesus yang sudah bangkit, dia berangkat ke surga. Alright? So which Jesus you want to follow? Jadi Yesus yang mana yang saudara mau ikut? This one that goes to the cross, Yang ini yang akan naik ke salib, or this one that sits on the throne? atau yang ini yang duduk di tahta? Your identity Maka identitasmu is not in this Jesus. bukan di Yesus yang tadi yang pertama. Right? Your identity is in the Jesus sitting on the throne. Tapi identitasmu terletak pada Yesus yang sudah duduk di tahta. Clear? Jelas? Clear? Jelas? Alright? So remember what I said last night. Jadi ingat apa yang saya sampaikan semalam. The cross Salib itu to the world untuk dunia, is to tell the world untuk memberitahu pada dunia Jesus died for your sin bahwa already. Yesus sudah mati untuk dosamu. Come into the church. Mari masuk ke dalam gereja. Come into the kingdom. Mari masuk ke dalam kerajaan. When you come in Saat kamu masuk, and you receive Jesus, kamu terima Yesus, no longer the cross tidak lagi salib sebagai gambar, is the throne. tapi tahta. Your identity is seated with Christ in the heavenly places. Maka identitasmu adalah duduk di dalam Kristus Yesus di tempat yang maha tinggi. So many churches are, every time you sin, what do? They bring you back under the law. Jadi banyak gereja saat saudara gagal berdosa, mereka bawa kamu kembali ke Taurat. You understand? Paham? It's like this. Jadi seperti ini. Pastor Iskandar has a son called Ken, has a daughter called Kelly. Saya Iskandar memiliki anak Ken sama Kelly. You all know, huh? Semua tahu ya. Okay. They are a lovely family. Mereka keluarga yang saling mengasihi. Kangkang beau gini. Mereka keluarga terbaik. Alright? Okay, terbaik ya, correct. Tetapi, Ya, tetapi alright, if you ask them, jujur lah, you ask him, have Ken and Kelly ever do wrong or not? kalau jujur ditanya, apakah anak saya Ken sama Kelly itu pernah melakukan kesalahan? The answer is, Jawabannya adalah yeah. I show you how serious. So the thing is this, jadi masalahnya, even when Ken and Kelly do wrong, sekalipun waktu Kelly dan Ken itu melakukan kesalahan, when they do wrong at that time, waktu saat mereka lakukan kesalahan itu, does it stop them from being Iskandar's son and daughter? apakah waktu itu menghentikan mereka menjadi anak dan anak laki-laki dan perempuan saya? No, right? Tidak kan? So why do you think that when you don't sin, you are a saint? When you sin, you are a sinner. Itu sebabnya kenapa saudara bisa merasa ya waktu tidak berdosa, tidak bersalah rasanya kayak orang suci. Waktu berdosa rasanya seperti tidak berharga. Why? Mengapa? Because religion teach you that way. Karena agama mengajarkan seperti itu. And that is what happened here. Itulah yang terjadi di sini. Right? So, after 1 Corinthians, Setelah 1 Korintus, 2 Corinthians. ada 2 Korintus. 2 Corinthians, they still got a lot of kacau. There's still a lot of problem, yeah? Ya, di 2 Korintus pun masih banyak kekacauan. Right? But in 2 Corinthians, it's the famous verse, 2 Corinthians 5:17. Di 2 Korintus ini sangat terkenal ya, 2 Korintus 5 ayat 17. What's that? If anyone is in Christ, he is a new creation. Siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. No. Correct not? So, Ya.
So remember, Jadi remember, ingat, this church, gereja ini a lot of problems. banyak sekali masalah. The Apostle Paul may scold them, but the Apostle Paul always remind them, hey, remember, you are a new creation. Jadi Rasul Paulus itu kayak marah sama mereka, menegur mereka maksudnya, tetapi mereka tetap diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kamu adalah ciptaan baru. Right? So what is their emotion? Jadi apa emosi mereka? The emotion is that, hey, I am disciplined by Paul. I'm scolded by Paul. Emosi mereka seperti ini. Wah, kami sudah ditegur oleh Rasul Paulus. But Tetapi- I know I'm loved. Tapi aku tahu aku dikasihi. You understand? So Paham? the emotion is not angry. The emotion is agape. Jadi emosinya bukan kemarahan tetapi kasih. And because the emotion is agape by grace. That's why agape grace family. The emotion is by grace. By the grace of God, I am loved. Jadi karena kasih itu dihasilkan oleh anugerah atau kasih karunia, ya kan, makanya agape grace, maka saya tahu aku dikasihi. Right? So you don't fight one another anymore. Jadi tidak lagi bertengkar satu dengan yang lain. Why? Mengapa? You start loving one Karena another. sudah mulai mengasihi satu dengan yang You lain. start accepting people. Saudara mulai menerima satu dengan yang You lain. don't see them as orang Batak, orang Nias, orang Cina. You see them as family. Saudara you see tidak them lagi melihat dari kesukuan, tetapi lihat mereka sebagai keluarga. You see them as in Christ. Saudara melihat mereka sebagai pribadi yang dalam Kristus. Understand? Paham? Okay? So remember, Ingat, this is introduction to salvation. ini perkenalan untuk keselamatan. How long more? I talk after I forget time one. No? Okay, you let me Okay. know, 15 minit. Nanti kasih tahu aja ya. Okay? So now this church, so this is your starting point. Jadi ini titik awal saudara. Okay? A lot of in Christ, in Him, inside Romans. Di sini banyak sekali nanti kita akan dapatkan di dalam Kristus, di dalam Dia dan seterusnya. Okay? Go and read. Nanti baca ya, Go and study. pelajarilah. You got 6 months to do that. Saudara punya waktu 6 Read bulan. again and again and again and again. Terus baca berulang-ulang. Like Yoel, 6 months do 3 times. Kalau Yoel 3 kali nanti itu. Sorry, you miss 1 point, so you never get the 50,000. Sayang tadi, hilang 1 poin nggak dapat 50.000. Langsung belum mau ya, belum ya. Waktuku belum tiba ya. So now, look at this as a journey. Romans, I am saved by Jesus Christ, for I'm the righteousness of God by Jesus Christ. Jadi saudara lihat ya perjalanan saudara menurut urutan kitab ini. Pertama, wah saya sudah selamat oleh karena kasih karunia Tuhan. Right. Saya sudah selamat, oke. But my behavior is like my old man, not the new man yet, the old man. Nah tapi dalam kelakuan saya ini karena saya masih ada jiwa yang lama tadi, saya bergumul nih. Mau ikut yang mana gitu. I still jealous. Wow, he look better than me. I still jealous. Saya masih bisa cemburu. Wah dia lebih bagus dari aku, masih Wah, bisa. This one follow Paul. Wah yang ini ikut Paulus. I don't want to follow Paul. I follow Peter. Saya nggak mau ikut yang Paulus lah, saya mau ikut yang Petrus saja. I follow Barnabas. Saya mau ikut Barnabas saja. Don't follow Arnold. Jangan ikut Arnold ya. Okay. Can Ah, follow. udah. Oh hujan. Hujan? Sedih. Yeah. So understand that, Jadi pahami ya, you are still in your old flesh. di dalam daging yang lama masih. Look at how the Apostle Paul addressed them. Tapi lihat bagaimana Rasul Paulus mengarahkan mereka. Hey, Hai, you are the love of God. kamu adalah orang yang dikasihi Allah. You are precious in God's sight. Kamu berharga di mata Tuhan. Hey, if you are in Christ, you are a new creation. Hei, kamu kalau dalam Kristus, kamu adalah ciptaan baru. Right? Ya, So you begin to change what do? You renew your mind, your imagination, your emotion, your intellect. All that is changing. jadi sebenarnya apa itu namanya? Namanya saudara sedang memperbaharui akal budi saudara yang berubah mulai memori, emosi, imajinasi, dan intelektual mulai berubah. You notice I never touch the wheel. Saudara lihat enggak bahwa itu kehendak belum pernah dibahas dari Okay. tadi.
I focus only on these 4. Saya fokus 4 ini dulu. Okay, I focus on these 4. Now watch this, huh? Perhatikan. So now I changing my mind. Nah, Wow, sekarang saya sudah ubah pikiran saya. God, finish 2 Corinthians. Wow, God love me so much. Sampai di tahap 2 Korintus. Wah, Tuhan mengasihi Even- saya sedemikian. Even with so much sin, God love me so much. Walaupun saya sudah banyak melakukan kesalahan, Tuhan tetap mengasihi aku seperti ini. How do I serve God? Bagaimana aku sekarang mau melayanilah? How do I keep myself righteous? Bagaimana caranya aku tetap bisa benar ya? Huh? So where's the problem? Masalahnya ada di mana? Galatians. Masuklah ke Galatia. Galatians. Galatia The ada- Apostle Paul says, aku bingung. I just preach to you a gospel. How come you tiba-tiba change the gospel? Rasul Paulus mengatakan di Galatia, dengan begitu cepatnya kamu beralih kepada apa yang aku ajarkan. Huh? Why Jesus become Yesus Hamashiach? Kenapa mendadak bisa berubah namanya? Aku bukan ngajar kayak gini selama ini. Right? You understand? Saudara paham ya? Why? Because in your flesh, Mengapa? Karena dalam dagingmu, in this flesh, di dalam daging ini, no matter how much God loves you, tidak peduli betapa besarnya Tuhan mengasihimu, you know what we want to do? saudara tahu nggak apa yang saudara ingin lakukan? We want to use our own strength. Aku mau pakai kekuatanku sendiri. We want to prove to God, Aku mau buktikan pada Tuhan. thank you for loving me. Terima kasih sudah mengasihiku. Now I show you how I love you. Sekarang aku tunjukkan bagaimana aku yang mengasihimu. You know, the angels in heaven, Saudara tahu nggak surga di surga itu ada malaikat? look at you. Dia lihat kamu. Now I will serve you. Now I will love you. Sekarang aku akan melayanimu, aku akan mengasihimu. Banyak goblok. Malaikat lihat geleng-geleng dia. Geleng-geleng. Geleng. Yo tahu. You tahu geleng-geleng. Malaikat orang India. Aku baru tahu. You understand? Paham ya? Men Manusia always want to have pride. selalu ingin sombong sekali. We always say, okay, God love me, thank you. Ya, seperti ini ya, Tuhan mengasihi aku ya, oke terima kasih. God forgive me, good. Sudah ampuni aku, bagus. Now I show you Sekarang how I can aku help you. yang tunjukkan bagaimana aku bisa menolongmu. You can help God. Saudara bisa tolong Tuhan ya. If you can help God, you are greater than God, you know. Kalau kamu bisa nolong Tuhan, kamu lebih hebat dari Tuhan. Alexa. You understand? Paham ya? So, the problem with Galatians is today's problem. Jadi masalah yang ada di Galatia itu adalah masalah masa kini kita. 2000 years already. 2000 tahun yang lalu udah kayak gini. All your problem not new. Jadi masalah saudara itu nggak baru lagi sebenarnya. Huh? Follow. Okay, now I clean, you know. We clean. Sekarang kita udah bersih nih, bersih ya. Bersih. What must we do? Apa yang kita mau lakukan? Let's do this. Ayo kita lakukan ini yuk. Let's do that. Lakukan itu yuk. Then they do, and then they get angry. Setelah lakukan, marah sendiri. Why? Mengapa? Gak ada hasil. Iya, nggak ada hasil. Then they angry with God. Baru marahlah sama I Tuhan. do this, how come no hasil? Aku udah lakukan ini dan itu, kok nggak ada hasil? Huh? God says, who asked you to do? Tuhan tanya, siapa yang suruh kamu lakukan? That is what Galatians is about. Inilah yang ada di Galatia. Why? How do they do that? Bagaimana mereka lakukan itu? Wow. Romans say, Roma mengatakan, you are righteousness by faith in Christ Jesus. kamu dibenarkan oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Then you got all these problems. Sekarang ada masalah ini. Huh? Now I remind you, you are the righteousness of God. You are blessed, you are clean. Sekarang aku ingatkan kamu adalah kebenaran Allah sehingga kamu bersih, kamu diberkati. You said, thank you. Kamu katakan, terima kasihlah. Galatians, thank you. Di Galatia ini sekarang ya, terima kasih. How do we keep ourselves righteous? Bagaimana caranya kita mempertahankan kita tetap suci dan kudus? Then they, no New Testament. That time no New Testament. Waktu itu kan belum ada Alkitab ya, perjanjian baru belum ada. What do they have? Apa yang mereka punya? Old Testament. Mereka punya They go back Old Testament. karena punyanya cuman perjanjian lama ya balik lagi. Correct. That's why the angel on top. Aduh. Itulah makanya malaikat dari sana lihat, aduh, geleng-geleng. You understand? Paham ya? This is what religion do. Ini yang dilakukan agama.
This is what flesh want to do. Ini yang ingin dilakukan daging. We want people to, wah hebat lah, pastor is kind of hebat. Wah, you like that. Kita ingin sekali mendapat tepukan seperti itu, pujian. Wah, hebat sekali kamu ya. Kita ingin seperti itu. People who serve God for this, Kalau orang melayani Tuhan demi itu, they are not serving God. mereka sebenarnya nggak melayani Tuhan. They are serving themselves. Mereka melayani diri sendiri sebenarnya. Understand? Paham? When you serve God, Saat saudara melayani Tuhan, whether people clap walaupun ada yang tepuk tangani or people say, sudahlah gila. atau dihina ya, Hah? dicemooh, It's okay. nggak masalah. Let them go. Biarkan aja. Keep your eyes on Jesus. Behold the Lamb of God. Arahkan saja matamu pada Yesus. Lihatlah anak domba Allah. That's all. Itu aja. Okay? So, Galatians, Jadi Galatia, so they kena corrected, right? ya dikoreksi sama dia. Huh? So, while they are still struggling, Mereka masih bergumul, how to be righteous. gimana ya supaya aku bisa kudus? Law, grace. Atau grace atau Taurat. Huh? So, it's like standing on two boats. Seperti kaki di dua kapal. I'm the righteousness of God. Aku ini kebenaran Allah. Two boats, huh? Ya, dua kapal. Huh? I'm the righteousness. My strength. Dengan kekuatan sendiri menggabungkan kapal itu. Correct or not? Ya, Tetapi after that you, how come going further and further? begitu udah capek, kapalnya terpisah. Wah, kok bisa? That's where you look back Itulah saat dimana saudara seringkali melihat ke belakang lagi. and you get angry with God Dan kamu marah sama Tuhan. and you get angry with yourself. Dan kamu marah sama diri sendiri. And for some people, they stop going to church. Untuk beberapa orang bisa berhenti ke gereja. Why? Mengapa? Because I serve so many years, I give so much money, I spend so long time. Karena mereka pikir kan, saya sudah melayani bertahun-tahun, saya sudah habis duit, saya sudah setia, tapi hasilnya apa? Nobody clap for you. Tidak ada yang tepuk tangani saudara. You understand? Paham? So while Galatians is still the believer is still bingung, how come? You know what God do? Jadi sebenarnya kayak di Galatia kan, orang percaya sedang galau bingung apa yang harus aku lakukan, apa yang dilakukan Tuhan? What God do is God open up the window. Tuhan membuka jendela. He open up your eyes to see Ephesians. Dia membuka mata saudara untuk melihat Efesus. So while you're still struggling, Waktu saudara masih dalam pergumulan itu, what does God do? apa yang Tuhan lakukan? God don't focus on your fault. Tuhan tidak fokus pada kesalahanmu. God don't focus on your weakness. Tuhan juga tidak fokus pada kelemahanmu. God focus on the finished work of Jesus Tapi Christ. fokus Tuhan adalah pada pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Understand? Paham? So for this, we stop here, we go for our break, and after that we come back. What's the time now?